हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आई साउंड वर्ड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, और इसके बाद आपको सॉल्व करनी है एक वर्कशीट जो इसी वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला वर्ड है पिन। PIN, पिन। रिपीट करिए इस वर्ड को, PIN, पिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है SIT, सिट। चलिए बोलिए एक बार, SIT, सिट। चलिए खुद से एक बार ये वर्ड रिपीट करिए। क्या है ये वर्ड? सो द नेक्स्ट वन इज BIN, बिन। BIN, बिन। बोलिए BIN, bin. The next one is SIP, sip. SIP, sip. ZIP, zip. हम इसे ZIP, zip भी कह सकते हैं। ओके, तो बोलिए ZIP, zip. The next one is LID, lid. LID, lid. इसे खुद से भी बोलिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड LIP, lip. LIP, lip. WIN, win. क्या है ये वर्ड? WIN, win. किड्स, अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, आपको फिर से इन्हें रिपीट करना है और सॉल्व करनी है ये वर्कशीट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वर्कशीट। ओके, सो हेयर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आई साउंड वर्ड। तो यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो किसकी है? किड या डिम? यस, इट्स किड। वाओ, it's a correct answer. Now, here, this picture shows us bin or zip. It's bin, BIN, bin. Yeah, it's correct answer. And tell me kids, what this picture shows us? Sip or sit? Very good. This is sit, SIT, sit. So in this picture we all know that what it shows, WIN, win, or DIP, dip. It's win. Very nice, students. Your answer is correct. In the second question you have to circle the correct word. So just tell me what this picture shows us, nib, pin, or tin. Yes, your answer is pin. Very good. And here, what is the answer? HIT, hit, TIP, tip, or ZIP, zip? Yes, you're absolutely correct. HIT, hit. And what about this? DIP, dip, DIM, dim, or PIN, pin? Yes, DIP, dip. Kids, this is easy to solve. So just tell me, this is a picture of LID, lid, LIP, lip, or TIN, tin? Yes, your answer is correct. This is a picture of a lip, LIP, lip. Now this picture shows us what the girl is doing. Dip, 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 WIG, wig, or DIG, dig? Yes, the answer is DIG, dig. Now kids, you all know that we do regular exercise for keeping our body fit, kit, or tip.
करेक्ट आंसर इज़ फिट. Thank you for watching this video.